आपण मैंने केबे देखिछंती जनशून्य गाँ गाँ अच्छी किंतु मनीष माने रहुनाहांती। हाँ आज्ञा मु कहूची बटेश्वर मंदिर पाखरे गोटे गाँ अच्छी आ से गाँ को लगी गोटे समुद्र अच्छी। समुद्रर सुनामी बहुत प्रचुर परिमाण आसला हेतु माने से गाँटा पूरा अधा भासीगला बन्या जल समुद्रर सुनामी से से गाँरु सरकार स्थानांतरित कर लोक मानू। चलतु मुझे तुमको देखेबी घर घर अच्छी केते गुड़िए किंतु मनीष माने रहुना। यहाँ हूँ रास्तार एंट्री देखिपे मु जाऊँगी। आमे आसलु प्रतापपुर ठारू बटेश्वर बलबम आमे आसलु। बहुत भलरे आमे पानी ढालिलु, बहुत शांत लगिला। मंदिर बहुत भल अच्छी। आपण मैंने आसतु महादेव को दर्शन करंतु, बहुत भल देखंतु। यहाँ हूँ से गाँ गाँर ना कौन किसी जानी नहीं मु बट देखिपे 2000 एठिकार लोक पचरा उचरा कर बुझा पाइलु जाना पाइलु कि 2012 मसीहा ठू यही गाँर लोक मान को स्थानांतरित कर दि जाइए। आमर ओडिशार सरकार बहुत भल काम कर जनशून्य गाँ देखिले डर लगे आपण मानक। यहाँ हूँ से घर देखिपे ये दिन था ये परिवार रोले ए खाली पूरा आ से पाखे गोटे समुद्र अच्छी। समुद्रर सुनामी एत भयानक जे किसक देखु घर पूरा खाली पड़ी पूरा। ये ठाकुर घर थिला ये सब एमती घर पूरा खाली माने लक्ष लक्ष टंका खर्च कर घर करते लोक मैंने आउ पूरा गाँटा गोटे यहाँ मनीष शून्य गाँ सबू मनीष माने स्थानांतरित हो जाइछन्ति। देखु पारुथुए गाँ पूरा आम देखुचु। ये नदी ना कौन कि हाँ समुद्र ना से आसुची बटेश्वर ना मास तले गोटे साइज देखिपे पूरा मटी मिसी जाइए। माने झड़ तोफान प्राकृतिक विपर्यय एत क्षयक्षति कर दिए आमको माने आम के भाई पारानी। तेणुक प्राकृतिक विपर्यय रक्षा हाँपाई समस्ते देखु भांगी जाइए। यहाँ इमती केत मसीह ये वर्ष पर है लोक मैंने स्थानांतरित होती ना आगर बहुत आगर लोक माने गोटे वर्ष है सब घर द्वार सब सरकार सहायता कर देखिपे पूरा जनशून्य गाँ मनीष शून्य गाँ पाखरे समुद्र। भाई जानी ना बोधे मसे पूर्व कहले किंतु बहुत आगु ये गाँव में पूरा लोक मैंने चली जाइए गाँ छाड़ी सरकार की सरकार कौन सहायता करते सरकार देखिपे। यहाँ हूँ से गाँ घर घर द्वार मनुष्य शून्य गाँ।
सरकारଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ନାମ କ'ଣ କେଜାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଘର, ସବୁ ଗ୍ରିଲ୍ କବାଟ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭୂତ କୋଠରୀ, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ। ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଘରଟା ରହିଯାଇଛି। ଯାହା ହେଉ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ପୁରା ପକ୍କା ଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଠିର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଭାଇ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଏମିତି ଘର ପୁରା ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ? 2017 ମସିହାଠୁ। ମାନେ କେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସେଇ ମସିହାରେ? ହୁଡ଼ୁ ଆସିବା ହେତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଗାଁ ପୁରା ଭାସି ଯାଇଛି ଅଧା। ଏଇଟା କେଉଁ ସମୁଦ୍ର? ଏଇଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନା କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏଇଠି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ମିଶିଛି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ଏଇଠି ମିଶିଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପମହାସାଗର। ବଟେଶ୍ୱର ବାବା ମହାଦେବ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ଗାଁର। ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ? ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ପଡ଼ମପେଟା ମଲ୍ଟି ପବ୍ଲିକ୍ ସାଇକ୍ଲୋନିସ୍ ସେକ୍ଟର। ଭୁଲ କହିଲି ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ପୁରା ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ପଡ଼ମପେଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଁର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା। ଏଠିକି ନୀତି ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁକୁ। ଏମିତି ବି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି। ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ। ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଇଡ଼ିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କି ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁର ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କେ, ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଗାଁଟା କେଉଁଠି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଇ ଗାଁରେ। ଆଉ ସେଇ ଗାଁଟା ହେଉଛି ବଟେଶ୍ୱର ବାବା ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 100-200 ମିଟର ଦୂରରେ। ଏଇ ଆମର ଏ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପଡ଼ମପେଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଘର ଆଗ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମର ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ଆନା ହେଉଛି ଜିତୁ। ଏମାନେ ସବୁ ବୋଲବମ୍, ଆମ ସବୁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ।
आमे देखिथिलु यूट्यूब रे जने गोटे भाई वीडियो करथिले तांकर वीडियो देखुथिली मु भाबिथिले कोठी से गाँ किंतु आज देखो मु आज आछि मु देखिली माने बहुत दिन आगु ये गाँव रु लोक मैंने सब स्थानांतरित हो जाती साइक्लोन बात्या आसूँ हुडुहुडु फाइलिन आम तो शुणीचु फाइलिन हुडुहुडु आमती किसी बात्या आम शुणीचु छोट बेले आम जो कि 2013 मसीह आसाला फाइलिन मत जहाँ लगे फाइलिन आउ हुडुहुडु तितली यही बात्या परे परे सब लोक मानू स्थानांतरित करा जाइछि। आपण मैंने तो जानिथिबे समुद्र रे हठात सुनामी स्टार्ट हुए हठात सुनामी बंद हो जाए सुनामी पूरा माने एते भयंकर पूरा प्राकृतिक विपर्यय आपण मैंने जानिथिबे प्राकृतिक विपर्यय एते भयंकर